wole ko so ma fa nyon baro nyon ya kunya dama ka ina fa mbego kala ma chogo minna hakilla jilo kuma tangani kuma korofo to ke dala magai anna fa ko ne se mu'minima nagala dala magai ke ko fufaki ko fe na fatifa mina islama le malini munafikini mushriku mais mu'mini koni ale makobala sutuni algoli ala ma baro nyon na akwa ma mu'minu akwa ya jamso kodolila wole jumae aya kuma kando kere ya kuma kama me sababu yake ile masunya alala utagali kasiri si kono yanyere ma yakono ibe to ka balo ka fato ka ukitanye wole ba dama de manke la fa be to yeyi asuba soro naba fo désespérance naba fo ko jigitige o ba dama de soro anyere ma yala abe to naka alla ko bo adonina wole be tabla mushriku yala naka alla ko bo adonina abe sebo ala bulu nama ala ko kere ko kale tanye abaye ko no ala yara mankani ko bekeli ko be mai kasara alala abo fam nyina ma ala iba dole ya ta fa ko isiki bulu la nyonka ala na nyina ba isiki dole ne kuma fa jula kana mano kaka kuma jugu bale fata na bana ni fola na sala na ka fo mumini fefe kere fa shima nga sala suga mumini fefe ka afa salama fefe ka sebo ala bolo hali tolona na ni bena yoro lai aye wuri ka boy ne ka kate de misan nyini mi be fam si la seli ma aba sudo lu mo beta la seli no bana beta la kabula no ka la ko ka la ko no ka bekai muna ka kuma kan laba mi fokasa muna mi ya laba mi tola la ka so ka sa ale ka sebo ala bolo ale ba yela kwale ka kodeni min do ke na masara alala ala ka jabi seki ko do gele se ka ketuguni ma ke mana ngana sara alala anu ko fam nyina ma yala dole na ka hamina ko fay ko tani ke atado ke ka damana ka ba le ma ala to fam mriyala ama fa nende ka la ko tute dusukuna aba yela ko jani ko gele kala seki ni be se ka keta ka mama ko talala atoyi ango do mate ko hami bala ngota inyawe sufa wala ko nam sufa o kere ile to kala wole suchema kuchi o kachada aga ko bay même ko sey taf kala wole kala ile re masunya alala iba fa fendo do ina la che kaso ala bi dana wakati na mafemble ina che bal ayati makuna ko ke kana femble ina che même ko ta ka faranka kala wole adobe ke chogodi e do kenye ika mo ko falega mais to ke ile sigime ifa na jadi ni olu tale olu mo ko façon de flenya bante banako mo be do nyina le ba nyina mo ta nyina le ba nyina la kama ke abole kuma kan wole arabu kana ko dhikru na be fa do ba fa wudi wole mu ile ya kere ya nyina ma la ko nebe na ala to ninta mena ala kosmaninta duwa umi meni inta na nyere mala nebe shike nina telete benka temenine madrika ni fo adoya ni bahan ni sha miliardi jati atala on kere ya nyere mala pibe takama ukan doko de kabe problem na kabe solution ni na avila o solution do le ala doko do kosuma duwa udo nyiri zikuru do ta avec kile tanyai ila nyere mala be ballo le kay be fatulaka oble ya program na momi la jimin me zikru kan abe kunya dama soro abe ba juma abe masunya alala masunyali total hali melekete kana la chetuguni zikru le wala se moma problème de be ka hami be jorona ko be abe chen abe bla na sumana bisin do graba dere mais là on va kile masunya mbala la do ko fe foiti na la che kuma be tuguni metele kele tele flaloa ko ne ka safurla ifo men na ba ila na ko te fisala ile ngina kiba la kana balalo ngiba ne ne ngalalu ngoli ta bada nyini imeta dossier déposé le kala te siki to lo made ni ya dossier déposé rek kala ka be sungaro mango fi beta ka fri suntige ito bagala la nyini le ko songi patron ne ngalalu on ngala be keteni ibe mu le fe ala ta rek ka jugo ni be ni mi sanja be kale be ba fam hibi ta to ko to ala kusuma do taka bleya nyene mayala wole ka mo manke ani do ko ke ko be bauta be baya ye kunfiya ka lonite kayira ko mo be tisi ka la wole mo be man ka la wole mbaba kana so ale ma fo itini ala che purana ya bani bo lai
Moi sahaba de la kana kila nyininga na mala wala me couler wa ngana couler parce que ko ala be sans fara won la sans faire la chose sans faire donc na mala wala mfu ya Allah ame couler le wa na ma wala me la le wa man jewa ame sa ko le flawa dume o ame position mata kila ko isi la position ki to position ni kala wala la me ako fa ila sa'alaka ibadi anni kila ni na jonki nyininga ne alama o ye kule kan wele wa no be wele safa flewa no be amina fo ye safa flewa no be do fo ya do so ye ma kadam no kun fo sinwa o lu fe do be kala bolo ne kono do nya do si nyere ma ngara mo do te kala bolo na do mbe yani itu sukun ibe do kan ni mi dalama ibe do kan ni fa ala keta du sukun miria alele do wiye ka tutu bolo ka mun kun ka dem ne nzeme fo sentoli wole ba do jabi yewa baba ya krisi ale tala ale symbole khurafatu ya tu le boye khurafat wole jumai min na kana dinam amble ka dinam masrinya to maka dina komi jo be manga gberala hey ala ko tali ala ko efan male enre ile la bon ibe ki la bon na to mi ni ba la wole be ketini ala ko jumale ni do ne fa chefe bi wa to mina mo bi wa ala ko la teni kan yere kan lona ide o esprit le mo se la lenina ale ba famuna kale manga do ke mbaba o ala ko do sondi zikur dota do dota iga famu ala to dota ibo mena banga préciser ni wala to ba famde dieu na ba khurafatu ya ala to te ala to ko lo na jana wallahi hatata na wurul lala me ka dam na fotan saba ala to dale ale jina to li ni ko wurti abe tuyi buruju be ko ima me ko jina flake baliwa adam na de bi mama che bemba ka jigi fo kana se bi ma abe ate flake aka famina buruju na ko golo dem be karfa jina wala nto sikuru ma de ala to ko bi ko no bi kono no ni kala ganam be ba no ba ni ka kono na ta sisa ile ta kono na fere lawo fe ya ko kono na ko fo mi ala to ko bi kono do so dala mba fe o bena yirela ibina akolo man jere ibe mo nyini mimbi karala wala to bi kondo no ka koro fana finyene ya fle min diala ile ki ni mine ibe ko be ke ni ka be koro ni hami mimbi la ko me hami ni mbe na mese ka la to jumale ku wurdi bi kondo chema ebe karamo do nyini nga bo finyene ma fo muri de ngo karamo parce anga fla be ke difference ya kelente alem ne yasini fo nyela ka sigin to yantalema min bi le ram puse ki mado ala la mo kana mo to la lema aba fa ngana mo ile tani ke afa na mena fa ka do wula amini to fa na susella mo lema o nyini bo bla yanyina mala ima ya wena bin mo la kisab nyina wa sababu anano gonawo o tuta kila nyini ngatini memu ka maso nya ala la hala to do fo nyini kila mo zikru mo ken tanye kila ka istighfar fo do nyene nabila inuha ala kwa mafia mgonya kwa astaghfirullah ifo astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara afo nyineta ko istighfar ke oluka astaghfirullah ko tanye iba fa fonya me iba fa rabukana kana fa julakana ka fa astaghfirullah julakan to ya rabukante astaghfirullah julakante arabukante ko tala iba ke ai astaghfir Firullah ibi to ko foka tara ka segi no le dele ye yanyene mala ni mo kesi san nafa juma bala ame suratul nuh kelenta akacha da fa nafa ukacha ala ko ni mo ne ke sifat ka yursil sama alaykum midarara gansiga be bosa ka dan wakati ni londa o tere ala ko midarara abe tiki dro abe sundo tiki kan dro anuko ojulu mukando wa meto ka fo manta no kuma jugu ba do ba lo ko jina bolai ojulu kan ko be di doni here so la jina le ba di ko chen ko jina bolai de ko lena no ha magazine na fente me ojulu kan ko be di subhana zil jalali wal ikram jina le be bo mo ko ka mo sababu de rewa ngara mo ale ko le kanu afanya na kai to istighfaru kan telete damene kabba so ma le soufele telefele fale ba sawfurla jati ado ka ba ira lamuli ko ke o ki tanganye ni bebile masunya alala ala ko asafurla ina fatu la suratul nuh
na ka garisɛgɛ o dayɛlɛ ka bɔ sankolo la a tigi ye n'a bɛ den de fɛ asafurula bɛ kɛ sababu ye a bɛ den sɔrɔ fɛn dɔ bɛ mɔgɔw fana sɛgɛn n'i ka fɔ ma ko n'i ka nin kɛ i bɛ nin sɔrɔ ale fɛ fo diyagoya pewu i b'a sɔrɔ a fɔ an ye ko ala tɔgɔ de ko yahabu al-wahhab cadeau dibaga masa a bɛ cadeau k'i ye n'i ka ko kɛ n'a diyala ye n'a bɛ cadeau di mɔgɔ ma wa la ka i bonya ko dɔ kɛ yan i jɛnya ko ok an n'a fɔ k'i kana juguma kɛ mɔgɔ la min ka juguya k'i la o wa la ka ɲumanya i ka ɲumanya ko dɔ santi a la i bɛ ɲumanya kɛ ka bɛn o ma ala ko ne tɛ mɔgɔ garisɛgɛ den na n tɛ den tɛ diyagoya ye ka bɔ n'a ka di mɔgɔ ma la ma cadeau k'i ye ni ka cadeau k'i ye n bɛ ka kɛ lajarabili ye ka d'i ma den m'o de a b'a cadeau k'i ye n'a mana a bɛ t'i fɛsɛfɛsɛ cadeau tɔgɔ la kɔfɛ fa si tɛ tɛmɛ kiyama don hali ni sala maka k'i su don bakiya f'i bɛ ɲininka i muso ni den ma ni furu don non fa si n'a ma furu ni muso de fa bɛ ɲininka den ma san'a bɛ taa alikiyama kana i bolo bɔ den na muso k'a fɔ ko parce que a ma sɔrɔ furu la i b'i bolo bɔ a la dɛ dɛ i b'i bolo to a la ala bɛ ni ɲininka den tɔgɔ ma n'a sɔrɔla furu ma fa cɛ ala bɛ ni ɲininka den tɔgɔ ma diyagoya de ko i tɛ tɛmɛ dɛ i bɛ ɲininka a ma a ka cadeau d'i ma a bɛ bange t'i fɛsɛfɛsɛ cadeau kɔfɛ a kɛra komi a n'u farafinw na sɔnni ko n ka fɛn d'i ma n yɛrɛ m'a y'i la n yɛrɛ m'a y'i bolo o nɔgɔlo exemple pour que i b'a faamu a ko asafurula bɛ kɛ sababu ye a ko a bɛ garisɛgɛ min fɛ n b'a sɔn fɛn na min tɛ garisɛgɛ ye n b'a sɔn garisɛgɛ fana na nafolo la nuhu a fɔ i ya mɔgɔw ɲɛ ten muhamadu fana y'a fɔ i ya mɔgɔw ɲɛnɛ ninnu ko kɛrɛkɛrɛya la ɲɛnɛmaya la dɔw fana ka ta ka kɛrɛkɛrɛya la ɲɛnɛmaya la n ko tile tɛ bɛn su f'ale bɛ sɛfaru jateya dɔ kɛ min ka ci ale yɛrɛ ta jateya lɔ ba dɔw yɛrɛ ka kɛ a dala tulonkɛ ko ye n'a bɛ tagama tɛ sawfurullah dɔnni bɛ ka mɛ sawfurullah ale bɛ to k'o kɛ o k'i taga ɲɛ ye a bɛ kɛ mun ye a b'i masurunya ala la k'ala ko dɔ ta ka to k'a fɔ dɔrɔn a bɛ mɔgɔ masurunya ala la n'i ma surunya ala la i bɛ fɛn min nata i bɛ min fɛ rahmanu masa b'o k'i ye mɛ n k'i ma k'a fɔ bi ka jaabi sini o t'a la ko ye dɛ o tuma i b'a karabala don wa n k'i b'a nɛgɛnɛgɛla don i kana ɲinɛ ɲɔgɔn to a fana kɔ parce que dɔ b'a fɔ ten de ko ne b'a fɔ la mɛ ala tɛ karaba dɛ a bɛ nɛgɛnɛgɛ don fo k'o fɔ ka kɔ segin a ma a ko mɔgɔ min ka ala ko dɔ ko suma ka ala ko dɔ ta ka kanu ka to k'o kɛ exemple ale sigila ko ya wahhab ya allahu ya wahhabu ya allahu ya wahhabu n'o le ka diya ya allahu ya ghafar n'o le ka diya ala tɔgɔ 99 a ka ala tɔgɔ dɔ ta a bɛ ya allahu bila ɲɛfɛ a bɛ bange o kɔ sigi n'a bɛ se ka 99 bɛɛ répéter ka sɔrɔ ka wuli ka taa a ko la a bɛ se k'a fɔ a da la ten a tagama sira fɛ o bɛɛ ka ɲi mais f'i ye kɛ de ala ko bɛ to ka tagama i nɛn kan e ka tile daminɛ k'a ban ni seli fana ni lazara ni fitiri ni safo tɛ ele t'a ala tɔgɔ fɔ n baba kana sɔn ale ma hali ni hami t'i la hali ni ya vi ɲana n ko n'ala ka fɛn d'i ma i b'a ladali fɛn dɔ la o le ye mun ye barika ni sabati ni barika tɛ fɛn fɛn na fofo don a bɛ kɛ filaburu jɛnɛ ye komi i bɛ barika ni sabati fɛ fɛn dɔ la i t'ala wele tuguni k'a ye fɛn tɔgɔ la d'i ma ka sɔrɔ a b'i bolo wa i yɛrɛ ko fatiha la ko ihdina siratal mustaqim ko ala ye kanda k'i bila sira kilenni kan o tuma i kandani tɛ wa i kandani don mais i b'a fɔ ala y'i sabati silamɛya kan i bɛ taga kan i ma silamɛ dɔ ye ale bɛ silamɛya la n'a tigɛla k'a tɛ tugu a bɛ don kafiriya la wa o ye kunnajɛya de ye o ye kunnangoya tɔgɔmasira ye i ne b'o ɲɔgɔn si de fɛ wa la i jija o kan a ko mɔgɔ min bɛ to ka ala ko dɔ ta ka ko suma ka taga ni ka segin a bɛ kɛ sababu ye ala bɛ nɔrɔya don a dusukun na mɔgɔ t'o ye fo sanfɛ sanfɛmɔgɔ de b'o ye o de ye mɛlɛkɛw ye a bɛ kɛ sababu ye masaba ala b'a tigi kanu n'a ka kanu a b'a fɔ jibiri ɲɛ n ka fula na kanu jibiri la kanu jibiri fana b'a bonya lase mɛlɛkɛ tɔw bɛɛ ma ala ko k'a ka fula na kanu k'a fana y'a kanu ala ko suma de b'o lase mɔgɔ ma k'i yɛrɛ sugula ni ala ko dɔ ye astaghfirullah ya allahu ya ghafar ya allahu ya rahman ya allahu ya rahim fo ala ko dɔ ye kelen da la i bɛ to k'o fɔ dɔrɔn n'i tɛ kuma na n'i tɛ foyi la n'i tɛ kosɛbɛ si la i bɛ to k'o kɛ n'i don ka dɔn k'i bɛna kɛ ko de la kosɛbɛ ta hali to ka dikuru kɛ o ka fisa n'o ye yan kana waati la tiɲɛ ala bɛna mɔgɔ ɲininka yalɛri kelen kelenna bɛɛ ma i ka min balo ɲɛnamaya kɔnɔ i baluyala bi n'i baluyala l'âge de 16 ans ka daminɛ 16 ans o l'heure premier fo ka taa se i saya l'heure laban ma
ika komi ka kelengelena be kono masabala bi nyiniga nala tile nyiniga kambe o wati le ba fala le ko ya sabur ya shakur chamba ba wati ka diwa ube ba fala le ko nunu mai afala duma le kan ube na sura ile shugula nde mo akola ni ube na sura ile shugula mbe mo le bu langene mala ni na sura ile dal islam wala baro na ke mo ko sa dama de me do ka te jabi ko nyata amena baro ko ka lo na tawla ni duba mo ya yera ko to iki nya si mo ko ma ibe fa do wula te jabi igana na o ma da fa sudais do ki ya te jabi sudais maka imamu recteur de la mosquée de la Mecque ate jabi mo ko so do be kala famille fara kurulo ala ma ko do be fe na ni ni no ala ko be famille na ala bo le fe ngi ma ni ki ko ala be ko le ye ala ko ma mo mi kala zikru kala baye ale kala la kusumana baye nagera la ko fo dugukolo sanfɛ yan ala b'ale ko fo sanfɛ ka banga jigi ka ko fo hali dani fɛn bɛɛ ɲɛ min kolon bɛ ala ye ala b'a kanu don olu fana na i ma ye i bɛ mɔgɔ dɔ kanu i seko t'a la n'i ka mɔgɔ fɛn fɛn ye ala mɔgɔ ka bɔ ye ale yɛrɛ ala man da ye ala ma i ye kanu don ale dusukun na kan'i karaba k'a fɔ k'a y'i kanu a to ye ten kini yɛrɛ fɔ se ka bɔ k'a y'i kanu ala le bɛ mɔgɔ kanu don mɔgɔ dusukun na i ma mɛn dɔw la ten wa ko ala le k'i diya n ye ale yɛrɛ ta sababu lɔn n kana mɔgɔ ni mɔgɔ k'o f'i ma se k'i bɛ ko dɔ de la to a kan dɛ ala ko dɔ le to a kan kana bila i b'i ɲɛna munumunu k'i ala ko bɛɛ filɛ est ce que ne t'a ala ko dɔ kɛla wa ɔn b'a la est ce que n bɛ n ta kan mɛ a kan sahaba dɔw ka ala sɔrɔ ni safo witiri sababu ye safo witiri safo kɔfɛ ale tɛ la jamais f'a bɛ lɔ saba seli ka sɔrɔ ka la olu ka ala sɔrɔ n'o ye n'i bɛ ala ko dɔ le kɛ c'est i bɛ to a kan de sahaba dɔw ko an n'u ka ala sɔrɔ mɔgɔ juguya tɛ ne kɔnɔ sahaba dɔw ko ten ko n'i kila ko k'ale bɛna don a jinɛ c'est que ko kelen ale miiriya bɛ min na parce que ale wari t'a bolo ale yɛrɛ tɛ batokɛla ɲɛnama ye a kɔni bɛ bato a bɛ faridaw seli maa nafila man ca ten mais mɔgɔ juguya tɛ ale kɔnɔ ale fana ka ala sɔrɔ n'o ye dɔw ka ala sɔrɔ ko n'ale ka fɛn sɔrɔ n'a ma partage a dusu tɛ suma f'a ye dɔ di dɔ ma de olu ka ala sɔrɔ n'o ye ni bɛɛ ye ala ko de ye fili bɛ kɛ ala ko dɔ le kan i bɛ to a kan de kana bila mais i ye dɔ fara fara a kan de n'a kɛra i ɲɔgɔn zikurukɛla tɛ yen i ɲɔgɔn kurannakarana tɛ yen duwawu fara a kan i ɲɔgɔn duwawukɛla tɛ yen zikuru fara a kan c'est à dire fɛn dɔ fara fara a kan kana dɔ bɔ a la a ko a bɛ kɛ sababu ye masaba ala n'i ka ko suma duguma ale bɛ ko suma sanfɛ a b'i kanu don mumini bɛɛ dusu la mumini n b'a fɔ silama différence b'o fila ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ min k'a fɔ ala ye ka kala ye ka to ala ye o b'ale wele mumini mɔgɔ min bi a bɛ ala la sini a t'a la o ye silamɛ le a faamuna i bɛna mɔgɔ fɛn fɛn n'a jinɛ don sababu fɔ ko beleba ko fitini a bɛɛ ye mumini de ye i b'i janto ko to a la kosɛbɛ a ko a bɛ kɛ sababu ye tuguni mɔgɔ min ka ala ko suma kɛ ale tagaɲɛ hami ni gami min b'a la hali n'a ma fɔ k'ala y'a jara ko ala b'a jara hali n'a ma fɔ ala nin bɔ n kan ala ko n k'o bɔ i kan ka sababu kɛ i bɛ ne wele wagati bɛɛ kila ko a ma sallallahu alaihi wasallam ko ala ko k'ale bɛ maloya ala biribiriba in k'ale bɛ maloya min sago b'a yɛrɛ la fa alu lima yuri k'a bɛ maloya k'a fɔ jɔnni y'a bolo kɔrɔta k'a fɔ ko ya Allah hamina boli na ale b'i jaabi k'a bɛ maloya est ce que ala bɛ silamɛ de ma hakili sigila a tɛ bɛɛ ma dɛ a bɛ maloya mɔgɔ min ma o tɛ bɛɛ ye dɛ non 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 a tɛ bɛɛ ma a bɛ mumini de ma mumini y'a bolo la wuli k'ala wele ala ma jaabi ala bɛ maloya Allah ala ka fɛn min don adamaden na ça veut dire fɛn min bɛ sɔrɔ masaba ala la a bɛ adamaden ni fɛn yɛrɛ la o de ye maloya ye kanu fana b'a la ala ko n bɛ maloya k'a fɔ ne y'a jɔnni y'a bolo wuli ka ne wele ne ma jaabi n bɛ maloya sa k'an ta ala wele k'an taga ɲɛ ye n karamɔgɔ o décider k'o bila ya ɲɛnamaya la alors chers frères et sœurs chers serviteurs c'est juste pour s'interpeller et se rappeler de quoi toute créature doit se baser sur l'invocation, que ce soit la lecture du Coran, que ce soit tout acte qui peut me rapprocher ou qui me rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, choisis cela et concentre-toi là-dessus jusqu'à ta mort. Décide cela dans ta vie. Si j'ai choisi
Parmi les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala dont on connaît, qui a été écrit ou on voit dans le Saint-Coran, parmi ces 99, j'ai choisi un. Et je me base là-dessus jusqu'à ma mort, c'est ce que je me dis. Qui commence de Rahman jusqu'à Sabour, qui est mentionné dans le Coran. Et on a dit comme ça, les Corans dont on vend, on peut aller prendre le Coran. Lorsque je vais à la librairie, je demande, je veux un Coran dont les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala est mentionné derrière. Je veux ça. Ils vont te le montrer. Alhamdulillah, dans des réseaux sociaux, alhamdulillah, on peut avoir en vidéo comme en son, comme en application. Je prends ça et il y a du son après. Ça récite les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien je prends cela, je me rapproche d'un oustaz qui va m'enseigner la manière de prononcer et la définition, la traduction. Et moi je regarde parmi ces 99, le nom qui me convient, je prends ça et puis allez. Ça c'est ma vie ça. Si je veux aussi, je répète tous les 99. Ça c'est ma vie, c'est ce que j'ai choisi. C'est ça que je vais prendre pour me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est le but de mon existence sur cette terre. De rester toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala. De ne jamais m'éloigner de lui. Alors on dit si c'est le doigt, on peut le faire. Comme souvent le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Le prophète disait toujours à Allah, il dit Allah qui obtient, qui détient le cœur. Il dit Allah laisse mon cœur sur ta voie, dans la religion, que je reste toujours musulman. Musulman qui veut dire soumis à tes lois et à tes volontés et à tes dits. Que je reste toujours obéissant. Le prophète demandait cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah lui parle, il obéit sans hésiter, sans demander, sans réfléchir. Alors je peux le faire. À chaque fois ici assis, je demande à Allah, Allah, toi qui détiens le cœur, alors laisse mon cœur. Ça veut dire, renferme mon cœur sur ta voie, que je reste ici, musulman jusqu'à ma mort. À chaque fois je répète cela. Si c'est toi, si c'est la lecture du Coran, que ça soit mon programme, comme on le dit quotidien, chaque fois, sans oubli. Lorsque même je manque un jour, je fais ça comme une dette sur moi, je dois rembourser. Mets ça dans ton programme. Car nous, les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit être toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit quelqu'un c'est un pécheur, c'est quelqu'un qui s'est éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a fait quelque chose qu'Allah n'aime pas. Alors quelqu'un qui commet des erreurs, on dit comme ça erreur. Péché, on appelle ça erreur. Il ne veut pas faire, il a fait des erreurs. Alors il revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Car il n'est pas comme cela. Sa nature c'est quoi? C'est quelqu'un qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il a oublié quelques jours, il a désobéi à quelques heures. Et il revient vite à la raison. Alors on doit choisir cela. On dit quelqu'un qui se concentre toujours dans les invocations, les doigts, lecture coranique et autres, chaque jour, chaque heure ou chaque minute, si possible, on dit cette personne-là, Allah l'aime. Parce qu'on est là, on veut l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, que je veux que Allah m'aime. Alors reste sur les vocations, lecture, doha. Alors si Allah aime son serviteur, il fait quoi? Il dit quoi? Il ordonne, il ne demande pas. Alors lorsqu'Allah parle aux anges, c'est un ordre, ils doivent obéir. Il dit directement à Jibril, moi j'ai aimé celui-là. Mon serviteur qui se trouve ici, là, je l'ai aimé, aime-le. Jibril aussi informe les autres anges. Il y a combien d'anges? Personne ne connaît nombre d'anges. Personne. Allah n'a même pas encore mentionné ça dans le Coran. Et ça ne va jamais être mentionné. Très très nombreux. Si on dit milliers, là on a diminué. Alors si c'est tous ces anges-là t'aiment, ça il y a quoi encore? Et Allah dit, c'est pas encore fini. Les croyants, je n'ai pas dit les musulmans. Donc quand on dit musulman de notre langage, c'est quelqu'un, souvent il est dans Allah, souvent il n'est pas. C'est ça on appelle musulman. Alors croyant c'est qui? Lui il obéit aveuglement, comme on le dit bêtement, quand il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit à ses croyants, il met dans le cœur
J'ai aimé, lui là, aimez-le. On t'a donné l'exemple. Tu vois, souvent tu aimes quelqu'un, mais tu ne sais pas pourquoi. La cause, tu ne peux pas expliquer. Tu dis, notre amour, ça vient d'Allah. Sincèrement, c'est Dieu même qui a fait, je t'ai aimé. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, effectivement, c'est vrai. Alors, c'est ça. Alors, quelqu'un qui t'a déjà dit ça dans ta vie, alors viens à la maison seul. Assois-toi, réfléchis bien. C'est que je suis à prier, ou bien je fais des actes sur le gâteau, ou bien je fais quoi? Alors, reste là-dessus, n'arrête jamais. C'est Allah qui a lancé ce message comme ça. Sans parler. Il a communiqué avec les cœurs des croyants. Alors tu vas avoir des personnes qui vont te dire, même que tu es quelqu'un qui adore Allah à 100%, quelqu'un va se trouver dans ta famille ou bien dans ton quartier et autres, il va te dire, il ne t'aime pas, il ne faut pas forcer lui son amour, laisse-le. Allah t'a déjà aimé, c'est l'essentiel. Il y a des croyants qui t'ont aimé, c'est l'essentiel. Il y a fique. Alors concentrons-nous sur les invocations. Les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala dont on a entendu, qu'on cherche à connaître la définition, la traduction, et on choisit un. Ou on choisit ces 99, si on est beaucoup gourmand, si on veut plus se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, on choisit ces 99 là et puis on répète à chaque fois, chaque jour. Que ce soit notre programme quotidien. Quand on n'est pas un jeune, on doit manger matin, midi, soir. Alors l'invocation doit être ainsi dans notre vie. Nous avons des soucis. Et on va dire des vœux dont on veut Allah réalise. Ya Rabbi, qu'Allah réalise tous nos vœux, Inch'Allah ta'ala. Hamini gami ukachia, masabala liba jaraba eka bejara, Ya Rabbi, ala mukela. Kandiala eka yafa amma, Ya Rabbi, ala mukela. Dwawu nina kabe hamini gami mima voyage ubala, jitiga ubala, ni tunga u ananona wakachia, masabala ka beme, aliliba bejaraba eka hamini gami ubejara, ala mukela. Kayafa amma ka anje ala ya Rabbi ala mukela amba magato kayafa no ma ala mukela kan kon kitimi na ka no ano ye ala mukela ambere le talaja kitimi na ka no ambela jeni ya Rabbi ala mukela ani no na nyonye lo ya Rabbi ko ka fadawsu kono ala mukela barakala ala slaka kala kafe ya Rabbi ala mukela na la kala fa ka kemizan buliya sababu ala mukela barami kala mbolo kan nema la sama sauma ka se uma ya Rabbi ala mukela no sela ko kaburu noro ya Rabbi ala mukela ando be tanjo yelo minna mo be waso demina kan ko dum do ya Rabbi ala mukela dum be so na doli ke masawiye ani famu ye kan so dum jama ala mukela dum min bamboro tafana ko di ala mukela bangi bawo tino hine no kanu ko do dum la ala mukela dem so ko bangi bawo lambe tolo do ma ala mukela chebeni kabe ko bla silawla ala mukela sitana kan yoroma jana kan kisi ka batore na ko bema ya Rabbi ala mukela akala damade akala jine kan yoroma jana ka hijabu do anu je ya Rabbi ala mukela fen be dina sankorota fe kan no bela tana ya Rabbi ala mukela fen be seher kan ka heren na taslamaw ye ka here ko fana ye ya Rabbi ala mukela fen be tore ya ni mantoro ni le bu fe slamaw ye ka ko law kam mo nyina slamaw ko ya Rabbi ala mukela كأنت عليه يا ربي أنا مكلا وصلى الله على نبينا محمد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.